The Goa government has introduced the Bhashni conventional AI model to make public service schemes and official information accessible in Konkani. The technology aims to support rural communities, including farmers, fishermen, and women entrepreneurs, by enabling easier access to government schemes through voice-based tools. I appreciate the efforts of Government of Goa and its department in organizing this workshop. हांव तोखणाय करता. ही कार्यशाळा आयोजित करपा खातीर गोंय सरकार आनी ताच्या खात्यान केल्ल्या प्रयत्नांची हांव तोखणाय करता. तुमकां मजा आयली अशी आस्त आसा. Today, Bhashini Rajyam workshop marks an important key step in that continuing journey. आयज भासानी राज्यम कार्यशाळा हे त्या चालू आशिल्ल्या प्रवासातले एक म्हत्वाचे पावल. Today, we stand at an important point in India's digital journey. आयज आमी भारताच्या डिजिटल प्रवासाच्या एका म्हत्वाच्या टप्प्याचेर उबे आसात. For millions of Indians, speaking is more natural than typing. लाखांनी भारतीयां खातीर टायपिंग करपा परस उलोवप चड स्वाभाविक आसा. A farmer, a fisherman, a senior citizen, or someone accessing government services should not have to navigate complex interfaces or keyboards. शेतकार, नुस्तेकार, वरिष्ठ नागरिक वा सरकारी सेवा मेळपी कोणाकूय गुंतागुंतीचे इंटरफेस वा कीबोर्ड नॅव्हिगेट करचे पडचे न्हय. So we have to ask two questions today. How can your department contribute data expertise, practical examples to improve AI systems? देखून आयज आमकां दोन प्रश्न विचारपाचे आसात. एआय प्रणाली सुदारपाक तुमचो विभाग डेटा कुशळटाय वेव्हारीक देखाव कशें योगदान दिवंक शकता. Bhashini Rajyam workshop I think is a very important tool. आमी विकसीत भारत घडयतले जाल्यार विकसीत गोंय घडयतले अशें प्रधानमंत्री आनी मुख्यमंत्र्यान उलो मारला जाल्यार लास्ट मायल प्रमाणे आमी लोकां कडेन त्या हातूंत पावपाक जाय. AI मिशनाच्या अंडर भाशेनी कडेन आमी MOU मारिल्लो आनी कन्वर्सेशनल आमी जे तरेन आमी म्हणटात कोंकणी LLM, द लार्ज लँग्वेज मॉडल which needs to come in, which allows you to get any language you speak into your local language. So ज्या तरेन आज वर्कशॉप आसा, it's for departments, it is for startups, it is for many people who are the department directors and other people, because at the end of the day we need to collaborate. आमी each part पळयलो जाल्यार लास्ट मनशा कडेन पावपाक आमी ट्राय केला थ्रू गव्हर्नन्स मॉडल. महिलां खातीर आमी महिला डिजिटल सशक्तीकरण केलें. त्या महिला डिजिटल सशक्तीकरण माध्यमांतल्यान वी एन्श्योर्ड दॅट द लास्ट पर्सन द रुरल एरिया स्पेशली अंडरस्टँड्स हाव टू यूज अ स्मार्टफोन टू इन्क्रीज हर ओन कॅपेबिलिटीज. म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा ती खंय विकूं काय म्हणटा, मार्केट प्लेसान गेली, शी नोज हाव टू यूज मार्केट प्लेस, शी कॅन सेल अ प्रोडक्ट, शी नोज टू यूज UPI, शी नोज टू यूज Google Pay, शी नीड्स टू यूज ऑल दोज थिंग्स विच आर देर, मेक्स अ लाईफ मोर इजियर अँड अलाउज हर टू अर्न मोर मनी सिटींग एट होम ऑल्सो. सो महिला डिजिटल सशक्तीकरण तशें करता आसतना वेरियस गव्हर्मेंट इनिशिएटिव्स वी हॅव डन. आनी आज AI आयिल्ल्या खातीर भाशेनी बरोबर MOU करून आज वी वॉन्ट डिपार्टमेंट्स टू कम इन. ट्रान्सलेटर्स जेन्ना आमी मागतात जाल्यार आतां प्रिंटींग आनी स्टेशनरी खातें म्हजे कडेन आसा. ऑफिशियल लँग्वेजी कडल्यान आमी कोंकणी गॅजेट समज तयार करतले जाल्यार ऑफिशियल लँग्वेजी कडल्यान आमकां ट्रान्सलेटर जाय. ऑफिशियल लँग्वेज इज बीन ट्रायंग कपल ऑफ इयर्स नाव टू एम्पॅनल कोंकणी ट्रान्सलेटर्स. But for whatever reasons, we are not getting Konkani translators who have been there adaptively wanting to do this. Now imagine the same process done by AI, where translators are sadya na, and to gap AI fill up karta, where English departmental notification what they want to give gets translated into Konkani and we are able to upload it. तुमकां एक सायकल दिता. सो इन ओवरऑल गव्हर्नन्स मॉडल थ्रू चॅटबॉट थ्रू वॉट एवर एक शेतकरी भाव ताका एग्रीकल्चरा बाबतींत उलोवंक जाय, आमच्या नुस्तेकार भाव ताका फिशिंगाच्या बाबतींत कळपाक जाय, वेरियस स्किम्स ज्यो सरकाराच्यो आसा त्यो कश्यो पावंक जाय, त्यो समज कोणाक म्हायती मेळपाक जाय दी कॅन टॉक इन देअर ओन लँग्वेज. सो तो इंग्लिशीन समज मागले कोंकणीन मेळटा, कोंकणींतल्यान जाय जाल्यार ही इज ऑलरेडी नोईंग वॉट टू डू, कॅन कन्वर्स इन कोंकणी. हाज्या खातीर कोंकणी LLM इज बींग अ पार्ट. आयचो वर्कशॉप will give a lot of more things of the enhanced capabilities how Bhashini can be used along with this particular state of part to increase the governance model as far as G2C, government to citizen or citizen to citizen services are concerned. So आयचो workshop is very important. गोंयच्या
लास्ट मायलाक पावपाक प्रमाणे तातूंतल्यान आमचे कॅपेबिलिटीज युजींग AI अंडर AI मिशन दॅट वी हॅव टेकन which are various initiatives, out of which this is one of them. आणि स्किलिंग करतले स्टार्टअप कंपनीजांक VC वेंचर कॅपिटल सगळे आमी एक इकोसिस्टम जे तयार करता थ्रू गोवा AI मिशन तातूंत आमची मायभास सांबाळून फुडें वचप हे खूब म्हत्वाचें. आनी मायभास सांबाळटले जाल्यार कोंकणी LLM येवपाची गरज आसा. कोंकणी LLM येतली जाल्यार भाशेचो MOU घेवन आमी फुडें वतात आनी म्हाका दिसता बऱ्या तरेन आमच्या मुख्यमंत्र्याक घेवन वी हॅव टुडे gone ahead with this, which will allow the people of Goa to talk in their language and get things moving, which is a proud moment, which will be a proud moment for every Goan. We have asked our department along with the delegates of Bashini, तांणी स्वता डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयलें की कितले बऱ्या तरेन इंग्लिशीन उलयल्ली गजाल कोंकणीन ट्रान्सलेट जाता आनी जाता इतले बेगीन करून वो स्केल अप करून बेगीन करचो तांचे कडेन मागलां, which will ease a lot of life and also make things better and a proud moment for every Goan. AI आसतना आपुणूय आनी आपली मायभासूय इन्क्लुझिव्ह आसा. सर इन फ्युचर कोर्स तो मोबाईल ॲप येतलो सर इन फ्युचर कोर्स मोबाईल ॲप येतलो तो मोबाईल ॲप गरज ना रे कन्वर्सेशनल AI सो यू आर एबल टू गेट दिस थिंग्स मुव्हिंग इन द अवेलेबल भाशेनी आनी AI तुमचे जे आसा ते करून